Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, today we're going to continue our lecture on the next topic, which is factors affecting children's behavior. Alright, so there are 5 factors which affect children's behavior, which cause children behave in such a way. So today we're going to discuss the first 2 factors, which is the first one is age and stage of development. Ages and stages of development. So do you know that children's behavior are affected by various factors? The factors are both can be internal factors as well as external factors. Internal factors means it's a biological factors. It is uncontrollable, whereby external factors refer to factors which influence from surroundings, environmental factors. Right, so the first one, ages and stages of development. So ages and stages development actually refer to internal factors. It is a biological factors that we are unable to control due to its biological factors, its internal influence due to physiological as well as biological happen in our body. Okay, let us go together, read together on this note. Every child is unique, individual, and develops according to his or her own pace. Different age has its own of development, definitely influence children's behavior. Jadi setiap orang kanak-kanak, right, mempunyai satu karakter yang unik yang berkembang mengikut fasa yang tersendiri, fasa masing-masing. Setiap peringkat umur mempunyai perkembangan yang akan menyebabkan ataupun yang menyumbang kepada perlakuan kanak-kanak. So different age has its own of development, which that particular age will influence certain behavior. For example, infancy stage of development will influence certain characters or behavior. 1-year-old children will behave such way because of age limitation of 1 year. Whenever they grow, become 2 years, so their attitude and behavior also will change accordingly to the development of the age. When they move to 3 years old, early childhood, the behavior as well will change. Gradually, when it goes to 4 years old, 5 years old, and 6 years old, it also will follow accordingly due to developmental stage. In other aspect, there are some innate factors that affect behavior, and this kind of behavior is developing according to age. Contoh-contoh behavior ataupun faktor dalaman yang membentuk certain behavior. For example, we are referring to infancy, for example. So reflex behavior, tindakan reflex, sucking reflex, grasping reflex, moro reflex, semua tindakan-tindakan reflex di awal perkembangan bayi itu adalah disebabkan oleh inner factors ataupun faktor dalaman. Dia tak perlu fikir
untuk melakukan tindakan refleks seperti menghisap, menggenggam, right? Pergerakan melindung diri. Itu semua adalah tindakan refleks yang berlaku secara semula jadi. Apabila mendengar bunyi yang kuat, dia akan memejamkan mata, right? So that is example of innate factors which happen due to age of development. Ada banyak macam contoh lah. So apa yang ada kat sini ialah sucking, swallowing, rotting, membalik-balikkan badan ke kiri, bergolek ke kanan, menggenggam, blinking eyes, memejamkan mata, right? Semua ini adalah innate predisposition to behave in a particular way according to stage. Dia berlaku secara semula jadi. These include maturational factors that refer to changes in development. Jadi perbuatan ataupun tindakan-tindakan ataupun perlakuan refleks yang dilakukan oleh bayi adalah due to changes in development, mengikut tahap maturity, kematangan kanak-kanak ataupun bayi. Alright, and then that changes in the development also sequential and genetically programmed. Ataupun kita boleh katakan auto reflex. Kita sebagai seorang Islam, kita boleh istilahkan dia sebagai satu ilham untuk dia melakukan satu aktiviti untuk melindungi diri bayi. Alright? Ataupun dalam bahasa sains dipanggil genetically programmed. Ataupun insting. Itu istilah-istilah innate factors ataupun faktor-faktor dalaman yang di luar daripada kawalan kanak-kanak ataupun bayi tersebut untuk melakukan sesuatu secara voluntarily. So innate factors ataupun kita panggil internal factors actually refer to involuntary action. Perbuatan tidak bukan perbuatan yang sukarela ataupun perbuatan yang dikawal. Ini adalah satu perbuatan yang tidak dapat dikawal. Okay, that is the first factor, ages and stage of development. If you look at this illustration, age and stage of development akan menentukan first umur, right? Sebulan, bayi berusia 2 bulan, bayi berusia 5 bulan, 6 bulan. Itu adalah usia. And age and stage development also will control the innate factor, inner factor, faktor dalaman. Yang ketiga, age and stage of development also will influence the personality or the characteristic of the children. And then the outcome is influence different in children's behavior. Jadi ketiga-tiga faktor, faktor umur, faktor dalaman dan juga personality. Personality adalah yang diwarisi daripada kedua orang tua. Itu juga kita panggil genetically factors. Ketiga-tiga faktor ini, faktor dalaman, faktor umur, faktor personality akan menentukan ataupun akan mempengaruhi perbuatan ataupun tingkah laku kanak-kanak. So the first factors that we discuss or we learn today is ages and stages of development. Usia dan peringkat perkembangan adalah faktor yang mempengaruhi
tingkah laku kanak-kanak. Right? So that is number 1. Okay, we move to number 2. Okay, faktor yang kedua. Children's physical development. Right? Children's physical development bermaksud perkembangan fizikal kanak-kanak. Apa kaitannya? What are the connection children's physical development with factors affecting children's behavior? Ada kaitan. Perkembangan fizikal akan mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak. Semakin matang perkembangan fizikal, semakin kemampuan fizikal bertambah. Kanak-kanak yang perkembangan fizikalnya kurang matang, pergerakan, perbuatan ataupun tingkah laku akan membatasi. So let us together we go through this explanation. Children's behavior are affected by their physical condition and development. For example, reaction to addictive food. Reaksi kepada makanan kegemaran dia, makanan yang disukai. Yang kedua, poor diet, tiredness, starvation, physical impairment or illness. Ada masalah penyakit ataupun kecacatan. Lack of exercise, kurang senaman, and lack of fresh air, kurang udara yang segar. Ini adalah punca-punca kepada perkembangan fizikal. Kekurangan diet ataupun makan makanan yang kurang berkhasiat akan memberi kesan kepada perkembangan fizikal. Diet yang tidak sihat akan memberi kesan kepada fizikal. Tiredness, kelesuan, keletihan akan memberi kesan kepada kekuatan fizikal, kekuatan otot. Starvation. Starvation, apa kita panggil? Maksud starvation adalah kebuluran. Also will affect physical development, physical impairment or illness, kecacatan fizikal ataupun sakit pada beberapa anggota badan. Juga akan mempengaruhi perkembangan fizikal. Healthy physical condition, keadaan fizikal yang sihat, will help the children to develop active and positive behavior. Kanak-kanak yang aktif, kanak-kanak yang pasif adalah daripada fizikal yang sihat. Contrary, physical and sexual abuse, poor physical condition, and sensory impairment can lead to problems and frustration that can cause the child to have a conduct problems. Daripada sudut yang lain, sekiranya kanak-kanak mempunyai masalah fizikal ataupun menjadi mangsa penderaan ataupun memiliki kecacatan, kekurangan dari sudut sensory impairment, akan menyebabkan kanak-kanak menjadi stres, yang akhirnya nanti akan menyumbang kepada masalah tingkah laku ataupun kita panggil conduct problems. Masalah tingkah laku. Masalah tingkah laku contohnya apa? Hyperactive, merosak, satu perangai merosakkan barang, perangai membahayakan kawan-kawan, membaling, membuang bahan-bahan ataupun objek-objek yang berbahaya, objek-objek yang berat, objek-objek yang keras. So all this is due to frustration which
caused by macam-macam tadilah. Antaranya adalah kesan daripada pendaraan seksual, kesan daripada keadaan fizikal yang lemah. For example, kita nak contoh. Children who are unable to kick a ball like other children may feel so frustrated and start to bully at home and school. Kanak-kanak yang tidak ada kemampuan untuk bermain bola, memiliki bola disebabkan tahap kemiskinan yang terlampau teruk, tidak mampu memiliki bola ataupun tidak ada tempat untuk bermain, menyepak bola, boleh juga menjadi punca kepada kanak-kanak menjadi frustrated. Kemudian frustrated itu akan disalurkan kepada kawan-kawan apabila berada di kawasan persekolahan. So, dia akan lead kepada perilaku bully. Kita tengok contoh di bawah ni. Yang sebelah kiri sekali adalah kanak-kanak yang sempurna keadaan fizikal. Tak berapa jelas lah. Keadaan fizikal boleh main, boleh panjat, boleh pergi play park. Alright. Ni kanak-kanak yang melalui kecacatan, yang ada masalah perkembangan fizikal. Jadi kanak-kanak antara dua gambar ni, siapa yang lebih aktif? Of course sebelah kiri. Yang mana ada lebih potensi untuk melakukan perilaku yang berbahaya ataupun yang punya risiko. Of course, kanak-kanak yang sempurna. Kanak-kanak yang tidak sempurna tidak ada kemampuan dari segi fizikal untuk melakukan perkara yang tidak ingini. Kalau kita compare gambar A dengan B, ada satu isu bully, for example, mencederakan kawan. Yang mana ada kemampuan untuk mencederakan, yang lebih tinggi kemampuan? Of course, gambar A yang sempurna sebab keadaan fizikal yang sempurna. Gambar B terlantar di atas tilam atau atas katil, tidak ada kemampuan untuk menggerakkan anggota badan lebih daripada sepatutnya yang boleh mencederakan orang lain. So, itu maksudnya daripada punca yang kedua, we call that children's physical development. So, we already discussed two factors today, right? Which the first one is age and stage of development, iaitu faktor dalaman, internal factors. Setiap kanak-kanak yang berkembang atau meningkat umur ataupun meningkat perkembangan akan mempunyai tingkah laku yang berbeza. Yang kedua adalah children's physical development. Kanak-kanak yang mempunyai perkembangan fizikal yang matang akan lebih mampu untuk melakukan perilaku yang lebih advance. For example, berlari, melompat, terjun. Okay. Itu adalah contoh-contoh perilaku yang berpunca daripada perkembangan fizikal. So if we look at these two factors, if you can think and answer, these two factors, the first one and the second one, which are they belong to? Internal factors or external factors? The answer is internal factors. Faktor dalaman ataupun faktor biologi. In biological factors will affect the age and stage of development. Biological factors also will affect the physical development. Due to the development of physical and age will lead to children's behavior or children's action. Jadi, that's all for
this part 1, we discuss about the first 2 factors which affect children's behavior. So that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.